बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला CCPO लाहौर गुलाम महमूद जोगर को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया गया। कायम मुकाम चेयरमैन ट्रिब्यूनल राना जाहिद और मेंबर जावेद गनी पर मुश्तमिल बेंच ने गुलाम महमूद जोगर बहाल का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया है। आपको बताएं कि इस हवाले से अहम फैसला किया गया है। सिंगल बेंच का फैसला जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। वफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला CCPO लाहौर गुलाम महमूद जोगर को ओहदे से हटाने का हुक्म जारी कर दिया गया है, जबकि कायम मुकाम चेयरमैन ट्रिब्यूनल राना जाहिद और मेंबर जावेद गनी पर मुश्तमिल बेंच ने गुलाम महमूद जोगर बहाली का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया है। वफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल का ये बड़ा फैसला है। CCPO लाहौर गुलाम महमूद जोगर को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। कायम मुकाम चेयरमैन ट्रिब्यूनल राना जाहिद और मेंबर जावेद गनी पर मुश्तमिल बेंच ने गुलाम महमूद जोगर की बहाली का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया है। सिंगल बेंच का ये फैसला जो मुअत्तल किया गया है, इसके असरात क्या होंगे, इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स के लिए रोशनी डालने के लिए सीनियर तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके वक्त कब हो चुके हैं, ये बताइएगा कि बिलाकर वो बड़ा फैसला आ गया, अब CCPO साहब के पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या ये मुअत्तली जो है वो परमानेंट होगी या इसके अलावा भी कोई इनके पास ऑप्शन मौजूद है? इनकी जो मुअत्तली है वो जाहिर है इस वक्त तो रूबे अमल हो चुकी। कानूनी तौर पर अब वो CCPO लाहौर नहीं है, वो पुलिस सर्विस में अपने जिस ओहदे पर हैं उससे वो सस्पेंड हो चुके। PSP अफसर हैं, वो वफाकी हुकूमत के मुलाजिम हैं। वफाकी हुकूमत उनकी सर्विसेज एक तरीक़ेकार के मुताबिक मुख्तलिफ सूबों के हवाले कर सकती है। तो चूँकि ये मिसकंडक्ट मुर्तकिब हो रहे थे, सियासी मामला में इन्वॉल्व हो रहे थे, वफाकी हुकूमत ने इनको नोटिस किया और उसके बाद जब इन्होंने कोई ख़ास उसकी परवाह नहीं की, क्योंकि ये सियासत में बहुत ज़्यादा मुलव्वस होते थे, तो फिर इनके तबादले के अहकाम जारी किए। और ये हैरानकुन चीज़ देखने में आई कि एक समझदार, सीजन और तजर्बाकार अफसर होते हुए भी उन्हें पता भी है कि मैं PSP अफसर हूँ और मैंने फेडरल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करनी है, वो इन अहकामात को मानने से इनकारी हो गए और वज़ीर आला पंजाब के पास जाके सख्तियाँ लेते रहे। तो ये सूरत हाल बड़ी एम्बेरसिंग थी और पुलिस फोर्स के लिए भी, और जो लोग भी सर्विस स्ट्रक्चर समझते हैं वो हैरान थे कि ये हो क्या रहा है, अजीबोगरीब तमाशा था। उसके बाद इन्होंने कोई यकीन दहानी हासिल की कहीं से, और किसी ने कहा कि आप हाईकोर्ट में चले जाएं तो आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि वफाकी कार्रवाई तो खिलाफ करेगी यकीन है। ये हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने बड़ी जायज़ बात की कानूनी। उन्होंने कहा कि ये वफाकी हुकूमत का आपका मामला है, हम इसमें आ ही नहीं सकते, अगर वो आपको बुला रहे हैं या सस्पेंड कर रहे हैं तो आप उनसे रिव्यू करेंगे। ये चले गए सर्विस ट्रिब्यूनल में। सर्विस ट्रिब्यूनल ने वफाकी हुकूमत का जो हुक्म था सस्पेंड कर दिया। या तो उन्होंने वो सुना नहीं था, वो गैर मामूली रिलीफ था एक्चुअली। होना तो ये चाहिए था कि इस सारे मामले को सुना जाता, सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट को भी सुना जाता और केस देखा जाता क्या है कि एक वफाकी हुकूमत का मुलाजिम लाहौर जैसे अहम शहर में CCPO के ओहदे पर फाइज है, वो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, वफाकी हुकूमत जो अहकामात दे रही है उससे रोगर्दानी कर रहा है और सियासी मामला में भी इन्वॉल्व है। सादा सा मामला तो ये था कि देखना ये था कि ये मुलाजिम किसके हैं और किन्होंने इनकी सर्विस विड्रॉ की है। जब विड्रॉ नहीं कर रहे तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया है, आया उनका इख्तियार है कि नहीं है, ये देखना था। लेकिन हैरानकुन तौर पर सर्विस ट्रिब्यूनल ने वफाकी हुकूमत का हुक्म जो है वो मुअत्तल कर दिया। ये बड़ी सरप्राइजिंग सूरत थी। बहरहाल फेडरल गवर्नमेंट ने इस हवाले से जब रजू किया DB से, यानी कि डबल बेंच से, तो उन्होंने आज वाज़ेह कर दिया कि जो सिंगल बेंच का फैसला है वो बाजू नज़र में दुरुस्त नहीं। उसको फौरी तौर पर सस्पेंड करते हुए उन्होंने डोगर साहब की जो पोजीशन है सस्पेंशन वाली वो बहाल कर दी कि आप अब सस्पेंड तस्वुर होंगे। तो आज रात से वो CCPO मतलब फैसला आने के बाद से वो CCPO भी नहीं है, क्योंकि वो जिस ओहदे की बुनियाद पर, एडिशनल IG होने की बुनियाद पर CCPO है, वो उससे भी सस्पेंड हो गए। तो अब केस जो है वो चलेगा और इस हवाले से लार्जेस्ट बेंच बन रहा है, बाकी मामला वहाँ से होंगे। लेकिन डोगर साहब अब बतौर CCPO अपने ओहदे पर फायज नहीं रहे। ये इसकी बिल्कुल वाज़ेह कानूनी तशरीह है। इससे हटकर जो काम भी होगा वो गैर कानूनी होगा जी और अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी शुमार होगा। ठीक है, सीनियर तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। ड्यूटी पर नहीं आऊँगा, IG फैसल शाहकार भी डट के 2 दिसंबर तक छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर। कमर शाहरुख मजीद 9 दिन तक IG की इजाफी जिम्मेदारियाँ निभाएंगे। इससे कबल चीफ सेक्रेटरी पंजाबी ड्यूटी ज्वाइन करने से इनकार कर चुके हैं।
آئی جی پولیس فیصل شاہکار وزیر پرویز الہی کے سامنے ڈٹ گئے ہیں۔ آئی جی پولیس فیصل شاہکار نے دفتر آنے سے انکار کرتے ہوئے مزید 2 دسمبر تک چھٹی مانگ لی ہے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے چھٹی منظور کر لی گئی ہے۔ محکمہ SNGAD نے آئی جی پولیس فیصل شاہکار کی چھٹی 2 دسمبر تک منظور کر لی ہے۔ اس بارے میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ لیسکو صارفین کے لیے ایک اور مشکل، سہ ماہی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کا اضافی بوجھ، 3 روپے 96 پیسے کے حساب سے بقایا جات کی وصولی شروع۔ بجلی بلوں پر بقایا جات کی رقم نے صارفین کو چکرا دیا۔ دل کے مریضوں کے لیے اچھی خبر، فیروز پور روڈ پر 408 بیڈ کا ہسپتال بنے گا۔ عرفہ کریم ٹاور کے عقب میں 1000 بیڈ کے ہسپتال میں جگہ دی جائے گی۔ آئی ڈیپ اتھارٹی نے منصوبہ بندی کر لی۔ فیروز پور روڈ پر 408 بیڈز پر مشتمل دل کا نیا ہسپتال بنے گا۔ آئی ڈیپ اتھارٹی نے دل کے نئے ہسپتال سے متعلق منصوبہ بندی مکمل کر لی ہے۔ عرفہ کریم ٹاور کے عقب میں 1000 بیڈ پر مشتمل جنرل ہسپتال کے ساتھ دل کا ہسپتال بنایا جائے گا۔ حکام کا کہنا ہے دل کے ہسپتال کی تعمیر کے لیے جگہ کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ فیروز پور روڈ پر نئے جنرل ہسپتال کی تعمیر کو مختلف فیزز میں مکمل کیا جائے گا۔ پہلے فیز میں ایمرجنسی ٹراما سینٹر کی تعمیر کو یقینی بنایا جائے گا۔ دوسرے فیز میں جنرل ہسپتال اور تیسرے فیز میں دل کا ہسپتال الگ سے بنایا جائے گا۔ اس سے قبل دل کے ہسپتال کی جگہ بلڈ ڈیزیزز کا علیحدہ سے ہسپتال بنانے کا پلان تھا۔ ہسپتال کی تعمیر کے ساتھ 2 پارکنگ پلازے بھی تجویز کیے گئے ہیں۔ شہر کے 3 میگا منصوبے ADP کا حصہ بن گئے۔ رواں سال 11 ارب روپے کے فنڈ جاری ہوں گے۔ شاہدرہ میں 9 ارب سے ملٹی لیول گریڈ سیپریشن منصوبہ مکمل ہوگا۔ سمن آباد اسٹیڈیم کی تعمیر ہوگی۔ برکی سے 13 روڈ کو کشادہ کیا جائے گا۔ 67 کروڑ 80 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ شہر کے 3 میگا منصوبوں کو صوبائی کابینہ کی منظوری کے بعد مالی سال 2022-23 کے ADP کا باقاعدہ حصہ بنایا گیا ہے۔ 11 ارب کے پروجیکٹ کے فنڈز رواں مالی سال 2022-23 میں جاری ہوں گے۔ صوبائی کابینہ کے 4 نومبر کے اجلاس کے منٹس آف میٹنگ جاری کر دیے گئے ہیں۔ 9 ارب کی لاگت سے ملٹی لیول گریڈ سیپریشن فلائی اوور شاہدرہ منصوبہ رواں مالی سال میں شامل کیا گیا ہے۔ 54 ارب 80 کروڑ کی لاگت سے سمن آباد کرکٹ اسٹیڈیم کو رواں مالی سال میں شامل کیا گیا ہے۔ 67 کروڑ 80 لاکھ کی لاگت سے برکی روڈ تا 13 روڈ کو کشادہ کرنے کا منصوبہ بھی شامل ہے۔ تینوں منصوبے پنجاب حکومت کی فنڈنگ سے مکمل کیے جائیں گے۔ تینوں پروجیکٹس چیف انجینئر ٹو مظہر حسین خان کی نگرانی میں شروع ہوں گے۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ایکسپو سینٹر میں 21ویں لکس سٹائل ایوارڈ کی رنگا رنگ تقریب کا اہتمام۔ فنکاروں کی کہکشاں نے ہر طرف رنگ بکھیر دیے۔ ریڈ کارپیٹ پر زین مدنی حسینی موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جی زین، آگاہ کیجیے گا۔ میں اس وقت موجود ہوں ایکسپو سینٹر میں، جہاں پہ لکس سٹائل ایوارڈ ہو رہا ہے۔ 21واں لکس سٹائل ایوارڈ ہے اور میرے ساتھ اس پر ریمبو اور صاحبہ بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی ریمبو صاحب، کیا کہنا چاہیں گے 21واں لکس سٹائل ایوارڈ؟ ہاں، بڑا مزہ آ رہا ہے جی، آ کے اچھا لگ رہا ہے، اور لاہور میں ہو رہا ہے۔ اب تو یہ ہر سال ہی ہوتا ہے ماشاءاللہ، اور بڑا اچھا مینیج کرتے ہیں ہمیشہ۔ لکس سٹائل جو ہے وہ اب تو انٹرنیشنلی بھی ہمارے جو ایکٹر ہیں وہ جا کے پرفارم کرتے ہیں، وہاں بھی آرگنائز ہوتا ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور جو ایوارڈ آج اٹھانے والے ہیں ان کو مبارک دوں گا، اور جو رہ جائیں گے وہ اگلے سال ان کو مل جائے گا۔ جی بالکل، صاحبہ بھی ساتھ موجود ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ لکس سٹائل ایوارڈ، رنگینیاں، ایکٹر، فلم، ٹی وی، میوزک، سب کچھ۔ بالکل سب کچھ اتنے سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اور سب کچھ اتنا گلیمرس لگتا ہے، اور اس کوالٹی کو مینٹین کرنا اتنے سال سے بہتر کرنا تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ لکس سٹائل ایوارڈ نے کیا ہے، اور ہمیشہ ہی انٹرٹین ہوتے ہیں، اچھا دیکھنے کو ملتا ہے، اور انٹرنیشنلی اس کو مطلب لوگ مانتے ہیں، جانتے ہیں اور پسند کرتے ہیں ہمارے ایکٹرز کو بھی، کیونکہ فلم، ٹی وی، ڈرامہ سب اب انٹرنیشنل ہو گیا ہے اور لوگ پسند کرتے ہیں، لوگ جانتے ہیں۔ تو میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں اس کے لیے کہ جو پرفارمنسز ہونے والی ہیں اور جو لوگ ون کرنے والے ہیں ان کو ہم بیک اپ کرنے آئے ہیں۔ جی ریمبو اور صاحبہ کے بیٹے بھی جو ہے وہ شوبز انڈسٹری میں جو ہے وہ اپنی دھاک بٹھانے کے لیے آ چکے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ نہیں، میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں لکس سٹائل ایوارڈس کے لیے۔ اس سال ڈرامے بھی کافی اچھے آئے ہیں، فلمیں بھی اچھی بنی اور میوزک بھی بہت اچھا ہے۔ تو لیٹس سی ہو ونز ہو لوزز، اینڈ کنگریچولیشنز ٹو ایوری ون، نامینیز اور ونر سب کو بھی۔ جی بالکل، ریمبو صاحبہ اور ان کے بیٹے کا یہی کہنا ہے کہ وہ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہم اپنے ناظرین کو مزید بھی جو ہے وہ اپڈیٹس دیتے ہیں کہ لکس سٹائل ایوارڈ میں کون جیتا اور کون نہیں جیت پایا۔ جی ٹھیک ہے زین مدنی، آپ کا بہت شکریہ۔ اب ایک نظر موسم کی صورتحال پر۔ سردی کی شدت میں اضافہ، موجودہ درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ شہر میں فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھنے لگی۔
लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 12 और ज्यादा से ज्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब 82% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त पर लाहौर दूसरे नंबर पर मौजूद है। मजमूई तौर पर शरह आलूदगी 255 रिकॉर्ड की गई है। DHA में 303, जौहर टाउन 299 और सैयद मुरातब अली रोड के तरफ आलूदगी की शरह 329 रिकॉर्ड की गई है। शहर में गैस बहरान शुरू हो गया। सोई नॉर्दर्न लाहौर रीजन के सिस्टम पर गैस की किल्लत पैदा हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में खाना पकाने के औकात में गैस नायाब होने लगी। मौसम सरमा के आगाज पर गैस की किल्लत पैदा होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से आइंदा चंद रोज में घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी में मुश्किलात दरपेश होंगी। जराए के मुताबिक लाहौर रीजन में गैस की डिमांड 200 मिलियन क्यूबिक फीट तक है, जबकि फराहमी 170 मिलियन क्यूबिक फीट तक की जा रही है। तलब रस्त में फर्क होने से घरेलू सार्फिन को प्रेशर के साथ गैस नहीं दी जा रही। जराए ने बताया है लाहौर रीजन के सिस्टम पर गुज़िश्ता साल की निस्बत 10 मिलियन क्यूबिक फीट जायद गैस मौजूद है। ताहम इसके बावजूद गैस की सप्लाई में मुश्किलात दरपेश हैं। गैस की अदम फराहमी की वजह से सार्फिन को खाना पकाने में शदीद दुश्वारी का सामना है। शेख ज़ैद अस्पताल में गुर्दे का ट्रांसप्लांट क्यों फेल हुआ? गुर्दा अतिया करने वाली नाइला की मौत की तहकीकात शुरू कर दी गई। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी ने तफसीलात तलब कर ली। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी की जानिब से शेख ज़ैद हस्पताल इंतजामिया से किडनी ट्रांसप्लांट का तमाम रिकॉर्ड और हस्पताल की इंक्वायरी रिपोर्ट की तफसीलात मांगी गई हैं। शेख ज़ैद हस्पताल में 14 नवंबर को शाहिद महमूद के गुर्दे की पेवंदकारी की गई। गुर्दे का अतिया इसकी जमा साला बहन नाइला ने दिया। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद नाइला होश में आ गई, लेकिन ICU में शिफ्ट करने के 10 मिनट बाद उसकी मौत हो गई। शेख ज़ैद हस्पताल में जिगर की पेवंदकारी के दौरान डोनर की मौत पर लिवर ट्रांसप्लांट की सहूलत को बंद कर दिया गया था। अब किडनी ट्रांसप्लांट में डोनर की मौत का ये अपनी नौयत का पहला वाकया है जिसकी तहकीकात की जा रही है। PKLI का बोर्ड ऑफ गवर्नर 7 माह के बाद तहलील कर दिया गया। डॉक्टर सईद अख्तर को चेयरमैन के ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आला ने 14 रुकनी नया बोर्ड ऑफ गवर्नर तश्कील दे दिया। मारूफ सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मजीद चौधरी को नया चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर PKLI तैनात कर दिया गया। बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबरान में साबिक चेयरमैन शेख ज़ैद, प्रोफेसर अनवार खान, चेयरमैन यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद मोहम्मद हैदर अमीन, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद कैंपस के सरबराह खुसरो परवेज खान शामिल हैं। साबिक चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू मुल्तान और साहिवाल डॉक्टर खलील अहमद, वाइस चेयरमैन फ्रेंड्स ऑफ मेयो अस्पताल अम्बरीन इरफान बोर्ड ऑफ गवर्नर का हिस्सा है। घुरके अस्पताल की रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर फातिमा बतूल PKLI के डीन और हॉस्पिटल डायरेक्टर भी बोर्ड के रुकन होंगे। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ, खजाना, PND और कानून के सेक्रेटरीज भी बोर्ड मेंबर होंगे। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के नए मेंबरान का इंतखाब 3 साल के लिए किया गया। दर्जे चहारम के मुलाजमीन को तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी यकीनी बनाने में नाकाम होने वाले रेलवे अफसरान के अनोखे फैसले। अफसरान को रेलवे अकेडमी की बजाय निजी इदारे से इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग करवाने के नाम पर मखसूस तालीमी इदारे को नवाजना शुरू कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक मखसूस तालीमी इदारे को नवाजने के लिए अफसरान को निजी इदारों से ट्रेनिंग और डिग्रियां दिलवाने का सिलसिला शुरू किया गया है। करोड़ों रुपए फीस की अदायगी के बाद कमर्शियल एंड ट्रैफिक के अफसरान को इंजीनियरिंग की डिग्री मिलेगी। रेलवे हुकाम आलमी मेयार की वाल्टन अकेडमी की बजाय प्राइवेट तालीमी इदारे से इंजीनियरिंग की डिग्री को तरजीह देने लगे। वजारत रेलवे की जानिब से 5 साल से कम तजुर्बे के हामिल 20 अफसरान को इंजीनियरिंग में प्राइवेट तौर पर ट्रेनिंग करवाने का फैसला किया गया था। ताहम ज़राए के मुताबिक एडिशनल सेक्रेटरी रेलवे हेडक्वार्टर्स के फैसले के बरअक्स सीनियर अफसरान को डिग्री के लिए प्राइवेट इदारे में भेजने का फैसला किया गया। 5 साल से कम तजुर्बे के हामिल अफसरान की बजाय सीनियर अफसरान को रेलवे सिस्टम इंजीनियरिंग के लिए नामजद कर दिया गया। सीनियर अफसरान की जानिब से मज़कूरा डिग्री के लिए माजरत के बावजूद जबरदस्ती फहरिस्त में नाम डाला गया। पंजाब में पाबंदी के बावजूद बैंकों में सरकारी फंड रखने का इंकशाफ हुआ। पंजाब में 6 अरब रुपए से जायद का फंड गैर कानूनी तौर पर बैंकों में रखा गया। माली साल 2021-22 में 6 अरब 41 करोड़ रुपए के फंड नए अकाउंट खोलकर कमर्शियल बैंकों में रखे गए। दस्तावेजात के मुताबिक सूबाई इदारों ने पॉलिसी के तहत बैंकों में सरकारी फंड्स रखने पर पाबंदी आयद होने के बावजूद ये कदम उठाया और महकमा खजाना पंजाब खामोश तमाशाई बना रहा। दस्तावेजात के मुताबिक सूबाई इदारों ने पाबंदी के बावजूद बैंकों में सरकारी फंड रखकर मुनाफा हासिल किया, लेकिन मुनाफा कहाँ लगाया गया? कोई सरकारी रिकॉर्ड न होने पर स्पेशल रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई, जो ईवान वज़ीर आला को भेज दी गई है। कमर्शियल बैंकों में पार्किंग पर ऑडिटर जनरल पंजाब भी एतराज़ात उठा चुके हैं, क्योंकि माली साल 2020 और 21 में भी यही प्रैक्टिस की गई थी, जिस पर साबिक वज़ीर खजाना हाशिम जवान बख्त ने सख्ती से नोटिस लिया था। रेलवे हेडक्वार्टर यूटिलिटी स्टोर में सस्ता आटा, घी और ऑयल नापेद। ख्वातीन और मर्द सार्फिन सुबह 9 बजे से आटे, घी और ऑयल के मुंतज़िर रहे। सार्फिन ने रेलवे हेडक्वार्टर यूटिलिटी स्टोर के बाहर डेरे डाल लिए। दर्जनों ख्वातीन भी अशिया खुरोनोश की मुंतज़िर नजर आए।
یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن نے سستے آٹے، گھی اور آئل کے لیے شہریوں کو خوار کر دیا۔ ریلوے ہیڈ کوارٹر یوٹیلٹی اسٹور میں کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی سپلائی نہیں پہنچی۔ خواتین اور مرد صارفین انتظار کی سولی پر لٹکے رہے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم کل بھی آیا تھا، پرسوں بھی آیا تھا، یہ حالات ہے۔ صبح سے ہم انتظار کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں انتظار کر رہو، آٹا گھی آئے گا، ابھی تک کوئی آیا نہیں۔ وہ سپلائی ابھی تھوڑی دیر میں کہہ رہے تھے آ جائے گی، ہم نے معلومات کری تھی تو کہہ رہے تھے سپلائی آنے والی ہے، بس اسی انتظار میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ صارفین نے سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے راشن کے لیے غریب طبقے کی عزت نفس کو مجروح کر دیا ہے۔ زرعی ملک ہونے کے باوجود اجناس کے لیے ذلت اٹھانا پڑ رہی ہے۔ جن یوٹیلٹی اسٹور پر صارفین کی تعداد زیادہ ہے، وہاں سپلائی بھی اسی حساب سے دی جائے۔ اور سانو حکومت کا سبسڈی دے رہی ہے کہ جناب علی سانو نہیں پتا کہ آٹے کی مکس کیتا جا رہا ہے، اس کی ملاوٹ کی جا رہی ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا جا رہا ہے، پیسے بھی لا رہے ہیں۔ پڑھائی میں کمزور لاکھوں طلباء کی موجیں، اب طالب علم ڈویژن امپرومنٹ کے لیے جتنی بار چاہیں امتحان دے سکیں گے۔ تعلیمی بورڈز نے امتحانات کے لیے اوپن پالیسی متعارف کروا دی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے تمام 9 تعلیمی بورڈز نے امتحانات کے لیے اوپن پالیسی متعارف کروائی ہے۔ پالیسی کے تحت ڈویژن امپروومنٹ کے لیے 50% سے کم نمبروں کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ اب 50% سے زائد نمبر والے طلباء بھی دوبارہ امتحان دے سکیں گے۔ اس سے قبل طلباء کو ڈویژن امپروومنٹ اور سپلیمنٹری امتحان دینے کے لیے صرف 4 مواقع دستیاب تھے۔ پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمینز نے امتحانات کے حوالے سے نئی پالیسی کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ مذکورہ پالیسی سال 2019 کے امتحانات سے نافذ العمل ہوگی۔ لاہور بورڈ کے تحت سالانہ 9 لاکھ طلباء امتحان دیتے ہیں، جبکہ پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈز کے تحت سالانہ 40 لاکھ سے زائد طلباء امتحان دیتے ہیں۔